Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis de retour avec une recette de crevettes à la sauce tomate, mais hyper bonne et surtout facile à réaliser. Je l'ai accompagnée de pommes de terre. On passe tout de suite aux ingrédients. Salam alaikum البنات, اليوم غنصايب معكم بيل سهل وغتشوفوا معايا الريزولتا كيجي غزال. Pour cela, il va falloir 250 g de crevettes. J'ai un peu de persil, un peu de coriandre avec une échalote mixée, 2 tomates également pelées et mixées, 2 gousses d'ail écrasées, un oignon rouge mixé, j'ai un petit peu de beurre que j'ai mis dans la poêle. Et pour les épices, vous allez voir qu'est-ce que je vais mettre comme épices. Donc هنا البنات عندي 250 غرام ديال الكروفيت، عندي شويه ديال القزبر ومعدنوس مع واحد الاشالوت ولا بصيله صغيره هذيك اللي كتكون منسبه بالنسمه ديال الثومه طحنتهم. عندي جوج ديال المطيشات مطحونين حيت لهم القشره، عندي جوج ديال الثومات هكا écrasées, وعندي بصله حمراء مطحونه. Donc dans le saladier, je mets une cuillère de ma préparation de persil, coriandre et échalote. Je mets également un petit peu d'ail écrasé. Je mélange le tout. Je vais mettre également du citron. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا درت هذيك 250 غرام ديال الكروفيت في واحد السالاديي، زدت فوق منهم قزبر ومعدنوس مع ديك شويه ديال الاشالوت اللي طحنت، وزدت فوق منهم شويه ديال الثومه وحركت الكل، وغادي نزيد فوق منهم شويه ديال الحامض ومقله درت فيها هذيك المعلقه ديال الزبده وخليتها كتذوب تما فاش غادي نشحر هاد لي كروفيت ديالي. Donc là, j'ai rajouté un peu de citron. Donc je vais mariner un peu mes crevettes. Et après, j'ai mis une cuillère à soupe de beurre dans ma poêle. Et je vais saisir mes crevettes dedans. À cette étape, vous pouvez rajouter un peu de sel, un peu de poivre. Bien sûr, le sel et le poivre, c'est selon le goût. هنايا يمكن لكم تزيدوا الملحه والبزار على حسب الذوق ديالكم. وديروا لي كروفيت ديالكم يتشحروا في هذيك الزبده والعافيه خصها تكون مجهده شويه. Donc là vous mélangez bien et vous mettez la poêle à feu vif et vous faites cuire vos crevettes. À côté, j'ai mis 2 pommes de terre à cuire dans de l'eau un peu salée. Donc bien sûr les quantités c'est en fonction du nombre de personnes que vous avez ou de votre famille. هنايا درت جوج ديال البطاطات كيطيبوا في واحد الكاسرونه. انا هنا درت جوج ديال البطاطات يتسلقوا. بالطبع ديروا بحساب عدد الاشخاص ديال العائله ديالكم. خليتهم تيطيبوا شويه في الماء هكا مالح. Les crevettes, il faut bien les retourner sur les deux faces pour qu'ils s'imprègnent un petit peu de la marinade. Donc une fois les crevettes saisies, vous les retirez du feu. صافي هنايا منين تحمروهم شي شويه حيدوهم ديروهم في شي زلافه هكذا ولا في شي سالاديي. Vous les laissez de côté et maintenant vous mettez l'oignon rouge. Vous laissez environ une cuillère à soupe pour les pommes de terre. Vous mettez aussi un peu d'huile d'olive, environ 2 cuillères à soupe et de l'ail. صافي هنا كنزيد هذيك البصله الحمراء، كنخلي واحد المعلقه البطاطا وغادي نزيد الثومه. درت واحد 2 معالق كبار ديال زيت البلديه، غادي نشحر فيها هذيك البصله والثومه، ومن بعد غادي نزيد هذيك 2 مطيشات اللي طحنت. Quand les oignons ils sont bien saisis avec l'ail, je rajoute les 2 tomates que j'avais mixées. Vous laissez les tomates mijoter avec l'oignon rouge et l'ail un petit peu, et après je vais rajouter une cuillère à café de concentré de tomate que je vais diluer dans un petit fond d'eau. هنايا من بعد غادي نزيد واحد معلقه صغيره ديال مركز الطماطم ما غادي نديرو هكا في شويه ديال الماء. À cette étape, je vais rajouter les épices, un peu de poivre, un peu de sel, un peu de paprika,
Je vais rajouter également un peu de gingembre et un peu de thym. صافي هنايا درت شويه د الملحه شويه د البزار شويه ديال بابريكا ولا الفلفله حمراء شويه ديال ازير وشويه ديال سكينجبير. صافي غادي نحرك الكل، غادي نخليه هكذا يتشحر واحد شويه، ومن بعد غادي نضيف عليه واحد المعلقه كبيره من داك الخليط ديال قزبور ومعدنوس ولا لي شالوت اللي كنت صايبت قبيله. Je vais le laisser mijoter un petit peu et à cette étape je vais rajouter une cuillère à soupe de mon mélange de persil, coriandre et échalote. Je vais laisser mijoter également. Vous pouvez même rajouter des herbes de Provence si vous aimez ça. Moi je vais rajouter un peu d'origan. غادي نزيد هنايا شويه ديال الزعتر كيتواتى مع لي crevettes. L'origan ça donne un très bon goût pour la sauce tomate et même pour les crevettes. Et je vais rajouter mes crevettes dans la sauce tomate. Je vais rajouter également 2 cuillères à soupe d'eau. Je vais couvrir et laisser mijoter. صافي هنايا غادي نضيف الكروفيت ديالي في لاصوص طوماط، وغادي نزيد واحد 2 معالق كبار ديال الماء، وغادي نغطيه وغادي نخليه يتشحر في هذيك لاصوص طوماط. Pendant ce temps, j'ai égoutté mes pommes de terre, je les laissé tiédir et maintenant je vais les mariner avec persil, coriandre et un peu d'échalote qui me restait. Je vais mettre aussi l'oignon rouge haché, un peu d'origan, quelques gouttes de citron, un peu de vinaigre, un peu de sel, un peu de poivre, une cuillère à soupe d'huile d'olive et un peu de cumin moulu. Ça donne un très bon goût aux pommes de terre. هنا صافي درت شويه ديال في هذيك البطاطا اللي سلقت، درت فيها شويه ديال الملحه شويه ديال البزار، درت فيها هذيك بصله حمراء اللي كنت طاحنه هي وشويه د قزبور شويه د معدنوس، ودرت التوابل ملحه بزار زيت زيتون والكمون. الكمون كيعطي واحد النكهه غزاله البطاطا. Et juste avant d'éteindre le feu sur les crevettes, j'ai rajouté une petite cuillère à café de cumin moulu et je vais arrêter le feu. Et voilà, maintenant je vais servir mon plat. C'est vraiment idéal pour un dîner. Essayez cette recette, vous allez vraiment vous régaler. Je vais vous dire, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez la recette avec vos amis. Activez la clochette pour recevoir toutes mes nouveautés. Et laissez-moi un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et un commentaire, ça me fait énormément plaisir. Et je vais vous dire à la prochaine vidéo. صافي الاصدقاء ديالي من تشحروا ليا هذوك لي كروفيت ديالي، صافي كنقدمهم مع هاد السلطه ديال البطاطس كتجي غزاله مع هاد لو بلا، وتنزوقهم هكا غير الديكور بشويه ديال المعدنوس ونقدمهم بالصحه والراحه. وغادي نقول لكم ما تنساوش تابوناو في لاشين وتبارطاجيو هاد لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم وتخليو لي شي كومونتير، ça me fait énormément plaisir. وغادي نقول لكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله.